दीपों के पर्व दीपावली और काली पूजा के अवसर पर जब बंगाल का हर कोना देवी महाकाली की आराधना और रोशनी से सारोबार होता है, ठीक इसी समय तमलुक पश्चिम मेदिनीपुर का एक प्राचीन नगर जिसकी पहचान ताम्रलिप्त के नाम से भी होती है, अपने हजारों वर्षों पुरानी एक अद्भुत परंपरा को निभाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ स्थित देवी बर्गभूमा का मंदिर न केवल भारत के 51 शक्ति पीठों में से अन्यतम है, बल्कि इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और मार्कंडेय पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यताओं के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद जब माता सती ने आत्मदाह किया था, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से उनका शरीर विभक्त होकर पृथ्वी के विभिन्न भागों में गिरा और ऐसा कहा जाता है कि सती के बाएं पैर की एड़ी यहीं पर गिरी थी और इसी स्थान पर देवी को भीमा या उग्र तारा रूप में पूजा जाता है। महाभारत के अनुसार मयूर वंशीय राजा ताम्रध्वज इस मंदिर के संस्थापक थे और एक जनश्रुति के अनुसार राजा के दरबार में एक गरीब मछुआरे की पत्नी रोजाना जीवित शोल मछली ला कर देती थी, चाहे वो मौसम कोई भी हो। जब राजा ने इस चमत्कार का रहस्य पूछा, तब उसने बताया कि वह जंगल में स्थित एक कुएं से जल छिड़क कर मरी हुई मछलियों को भी जीवित करती है। राजा ने उस स्थान पर जाकर देवी बर्गभूमा को उग्र तारा के रूप में देखा और वहीं मंदिर की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि तमलुक में आज भी चाहे कोई भी क्लब द्वारा हो या फिर घर पर, हर काली पूजा से पहले देवी बर्गभूमा से अनुमति पूजा करने की परंपरा है। बिना देवी की आज्ञा के कोई भी पूजा शुरू नहीं की जाती। बताया गया है कि क्लबों और संस्थानों के लोग भव्य शोभा यात्रा के साथ देवी बर्गभूमा के मंदिर में आकर पूजा करते हैं, फिर जाकर अपने अपने स्थान पर काली पूजा का आयोजन करते हैं। बता दें कि उड़ीसा की मंदिर स्थापत्य शैली पर बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 60 फीट है और मंदिर की दीवारों पर टेराकोटा की बारीक शिल्पकला है। साथ ही गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित देवी की मूर्ति उग्र तारा रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली की अमावस्या को देवी बर्गभूमा को राजराजेश्वरी रूप में पूजा जाता है, जो कि शक्ति और करुणा का संगम है। देखा जाए तो तमलुक की यह परंपरा आधुनिकता की दौड़ में भी आस्था, संस्कृति और इतिहास का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती है, जो कि आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। আমাদের এখানে যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে যে দীপান্বিতা কালী পুজোর দিন ভোর 4টে নাগাদ মায়ের মঙ্গল আরতির পরেই মাকে স্নান করিয়ে মাকে রাজবেশে সুসজ্জিত করা হবে। কেন না, যেহেতু দীপান্বিতা কালী পুজো, সেই উপলক্ষে বহু দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হবে। তো সেই এতেই সকাল থেকে যে সমস্ত ভক্তরা আসবেন তারা মায়ের কাছে পুজো পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। আমাদের এই তমলুক নগরীতে একটা প্রথা আছে যে এই তমলুক নগরীর মধ্যে যে সমস্ত ক্লাব কমিটি এবং পারিবারিক যদি কোনো ভক্ত তার বাড়িতে যদি শক্তি পুজো যদি আরাধনা করেন, তাহলে তার আগে মায়ের কাছে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতিটা কীরকম না, মায়ের কাছে রক্তপুষ্প, রক্তমাল্য, রক্তবস্ত্র, তার সঙ্গে বর্গা মন্দির, বর্গা মা যেহেতু 51 পীঠের একটি বর্গা মন্দির পীঠস্থান, 51 পীঠের একটি অন্যতম পীঠস্থান। এখানে মায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালি পড়েছিল। যেটা বলছেন ওটা সঠিক, যে আজ থেকে 60-65 বছর আগে পর্যন্ত তমলুকের একটা নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কোনো শক্তি পুজো হতো না। যেহেতু এখানে বর্গা মা অধিষ্ঠাত্রী অধিষ্ঠান করেছেন, তখনকার মানুষের সেই বিশ্বাস, সেই ভক্তির উপর সেই প্রথা চলে আসতেছিল। যুব সমাজ যখন মনে করলো যে চারিধারে শক্তি পুজো হয়, ক্লাবের পুজো হয়, বারোয়ারি পুজো হয়, আমাদের এখানে কেন হবে না, এরকম তাদের যখন তারা চিন্তা ভাবনা করলো, সেই সময় যারা গুণীজন ছিলেন সেটাকে বাধা দিল না। তারা বলেছিলেন যে শক্তি পুজো করতে পারো, যেহেতু মা আমাদের এখানে আছেন, মাকে অবহেলা করে নয়, মাকে অবজ্ঞা করে নয়, মায়ের কাছে আগে যে পুজোর ব্যবস্থা দিয়ে আসবে তোমার সামর্থ্য মতো, মায়ের অনুমতি নিয়ে এসে তোমরা পুজো করো। সেই যে একটা অলিখিত নিয়ম বা প্রথা, সেটা এখনও পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে। আগে যেটা শুধু ছিল বারোয়ারি পুজো বা যে ক্লাবের পুজো, এখন সেই জায়গাটায় চলে গিয়ে যে কোনো শক্তি পুজো, যে কোনো শুভ অনুষ্ঠান, যে কোনো বাড়ির যে কোনো মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম করতে গেলে আগে মায়ের মন্দিরে পুজো না দিয়ে কেউ পুজো শুরু করে না। সেটা শুধু তমলুক শহর বলে নয়,
আমাদের অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে মা বর্গের মা অধিষ্ঠাত্রী দেবী একইভাবে ছিলেন। এখনও পর্যন্ত এখনও দূর দূরান্তের মানুষেরও যদি কখনো বিবাহ বা বাড়ির অন্নপ্রাশন বা গৃহপ্রবেশ এসব থাকে, মাকে পুজো দিয়ে যে তারা শুভ কাজ শুরু করে, সেই প্রথা এখন। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।